Hello guys, Assalamualaikum. Myself and welcome to my channel. बोलो मैंने माथा माउथ माने मुख माउथ माथा मुख आई मैंने चुप ইয়ার মানে यार मैंने कान হেয়ার মানে यार मैंने चूल হ্যান্ড মানে हाथ লেগ মানে मैंने पा বডি মানে बॉडी मैंने शरीर বেলি মানে पेट হ্যান্ড মানে हाथ ফিঙ্গার মানে फिंगर मैंने हाथे लाऊंगी তারপরে এবারে হচ্ছে টাইগার মানে বলি टाइगर मैंने बाघ এলিফ্যান্ট মানে एलिफेंट मैंने हाथी কাইট মানে कैट मैंने घूमने জ্যাকফ্রুট মানে मैंने कटहल পাইনাপেল মানে पाइनएप्पल मैंने अनारस অরেঞ্জ মানে मैंने कमला लेबू তারপরে कोकोनट मैंने नारिकेल নাট মানে नट मैंने बादाम काइट स्काई मैंने आकाश উইন্ডো विंडो জানালা আমব্রেলা अम्ब्रेला मैंने छाता তারপরে ডোর डोर मैंने दरवाजा বেড बिग मैंने खाट সানফ্লাওয়ার মানে सनफ्लावर मैंने सूरजमुखी মানে लीचू লিচি বলবা তো लीची मैंने लीचू